बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, किस्से कहानियाँ अदलिया की। ये कॉलम 2 दिसंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। रूए ज़मीन से जुल्म इस्तेसाल को मिटाने के लिए दुनिया के हर मुल्क और हर ज़माने में अदालतें कायम होती रहती हैं, जो या तो अदल की हुक्मरानी, रूल ऑफ जस्टिस, या कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ के असूल पर काम करती हैं। पहली किस्म की अदालतें असल अहमियत अदल को देती हैं, जिसे वहम पहुंचाने के लिए वो अक्ल सलीम, एहसास अदल और तकवा को काम में लाती हैं। इसके बरक्स दूसरी किस्म की अदालतें कानून की सरबुलंदी को असल अहमियत देती हैं, जिसकी बिना पर अदल सानवी हैसियत अख्तियार कर जाता है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो कुरान पाक ने बहुत वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि अदल करो, वो तक़वे से करीब तर है। इस हुक्म की रोशनी में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा खुलफ़ाए इस्लाम हत्ता के आदिल बादशाह भी ऐसी अदालतें कायम करने की कोशिश करते रहे हैं जो हर कीमत पर अदल कायम करें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़े बहुत फ़र्क से क़त्ल नज़र तकरीबन तमाम मुल्कों में कानून की हुक्मरानी वाली अदालतों का दायरा कार बढ़ता गया। पाकिस्तान में ये अदालतें आज भी इन असूलों के तहत काम करती हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तकरीबन 300 साल पहले वज़ा किया था। इन अदालतों का असल मकसूद ये है कि महरूमों को अदल इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन कानून की मुशगाफियाँ होती रहें। इनमें ज़िले अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर ज़रा बुज़दिल आदमी वाक़ई हुआ हूँ, लिहाजा मैं आपको ज़्यादातर तक़सीम मुल्क से पहले के वाक़यात सुनाऊँगा। आप इन्हें पढ़िए, लुत्फ़ लीजिए और इबरत हासिल कीजिए। मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक साबिक़ चीफ जस्टिस और मशहूर तंज़निगार M.R. कैनी मरहूम इस वाक़े के रावी हैं। लिखते हैं कि दर्जा दोयम के एक मजिस्ट्रेट ने एक चोर को 2 साल कैद की सज़ा दे दी, हालांकि उसका इख्तियार सिर्फ 6 महीने तक महदूद था। जब ज़िला मजिस्ट्रेट ने उससे जवाब तलबी की तो उसने तहरीरी जवाब नहीं दिया, बल्कि इस सिलसिले में एक इंटरव्यू हुआ। ज़िला मजिस्ट्रेट के पूछने पर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट ने कहा, हुजूर, आप दिन रात 7-7 साल की सजाएं देते हैं। अगर मैंने ज़िंदगी में एक बार एक आदमी को 2 साल की सज़ा दे दी तो क्या फ़र्क पड़ गया? आखिर आप ही ने तो मुझे मजिस्ट्रेट बनाया है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने हंसते हुए अपने फैसले में लिखा कि मजिस्ट्रेट से बात कर ली है। दरअसल किताबत की गलती से सज़ा 2 माह के बजाय 2 साल लिख दी गई थी। क़ारीन कराम, ये मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम की नालायकी और लापरवाही और ज़िला मजिस्ट्रेट के जज्बे अख़ुवत की एक आला मिसाल है। इन अदालतों में वक्त गुजारने की एक मिसाल जस्टिस कैनी ही ने इस तरह बयान की है कि लाहौर में एक मुलजिम ऐसा भी है जिसके खिलाफ फरेबदही के मुकदमात उस वक्त शुरू हुए थे जब मैं नया जज बना था, और वो मुकदमात अब तक चल रहे हैं। जब कभी उसने ये महसूस किया कि कोई मजिस्ट्रेट राय कायम करने लगा है तो उसने फ़ौरन इंतकाल मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। मुकदमात में लापरवाही बरतने की एक मिसाल सूबे सरहद के एक साबिक़ एडवोकेट जनरल मोहम्मद अली ने यूँ बयान की है कि 2 आदमियों पर एक लड़की को अगवा करने का मुकदमा चला। इनमें से एक असल मुजरिम था और दूसरा उसका साथी। असल मुजरिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जबकि साथी ने न सिर्फ ये कि इनकार किया बल्कि जाए वक़ूफ़ से अपनी गैरहाज़िरी भी साबित कर दी। मजिस्ट्रेट ने असल मुलजिम को चंद साल की सज़ाए कैद सुनाई और शरीक जुर्म को बरी कर दिया। लेकिन जब ये फैसला सुनाया और जेल वारंट पर दस्तखत करने का वक्त आया तो मजिस्ट्रेट ने ज़बानी हुक्म देकर शरीक मुलजिम को हथकड़ियाँ लगवा कर जेल भिजवा दिया और असल मुलजिम को बरी कर दिया। आखिर शरीक मुलजिम के रिश्तेदारों ने अपील की तो सेशन जज ने गलती की इस्लाह की और शरीक मुलजिम रिहा हो गया। लेकिन इसी असना में असल मुलजिम ने यह समझते हुए कि उसे बेकसूर करार दे दिया गया है, उसी लड़की को फिर से अगवा कर लिया और उसे लेकर कबायली इलाके में भाग गया। इस तरह जिला हुकाम के कब्जे से बाहर निकल गया। मजिस्ट्रेट से जवाब तलब हुआ तो उसने कहा कि काम की ज्यादती की वजह से गलती हुई है, लेकिन रिकॉर्ड देखने पर मालूम हुआ कि उस रोज़ उसने सिर्फ इसी एक मामले का फैसला किया था। चुनांचे उसे तहसीलदार के ओहदे पर माजूल कर दिया गया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या तहसीलदार के लिए एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है? जजों और ख़ुसूसन आला अदालतों की जजों के बारे में क़यास ये किया जाता है कि वो इंतहाई दयानतदार
اور غیر جانبدار ہوں گے اور کسی قسم کی برادری یا مذہبی اخوت کا مظاہرہ کیے بغیر صرف اور صرف اپنے انصاف سے کام لیں گے۔ اس سلسلے میں وہ کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی مثالیں قارئین خود تلاش کر لیں۔ میں تقسیم سے پہلے کے چند ججوں کا حال سناتا ہوں۔ 1920 کے عشرے میں سر شادی لال لاہور کی چیف جسٹس تھے۔ وہ انتہائی ہندو نواز اور مسلم بیدار انسان تھے، حتیٰ کہ اپنے ساتھی مسلمان ججوں کو بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اس کے برعکس وہ ہندو ججوں کی ہر طرح سے ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان میں ایک ہندو جج بخشی ٹیک چند بھی تھا، جس کی بے ایمانیوں کے بہت سے واقعات چودھری ظفر اللہ نے بیان کیے ہیں، جو ان دنوں لاہور میں وکالت کرتے تھے۔ چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ جج کی کرسی پر بیٹھتے ہی بخشی ٹیک چند نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کے اجلاس میں کوئی مسلمان فریق مقدمہ کسی ہندو فریق کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے گا، نہ کوئی مسلمان وکیل کسی ہندو وکیل کے مقابلے میں کامیاب ہو سکے گا، اور آخر وقت تک انہوں نے اس قاعدے سے کبھی کوئی انحراف نہیں کیا۔ بخشی صاحب کے منصوبے کے موٹے اصول یہ تھے: اگر فریق مقدمہ ایک جانب مسلمان اور دوسری جانب غیر مسلم ہو تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر دونوں مسلمان فریق ہوں اور ایک فریق کا ہندو وکیل ہو اور دوسرے کی طرف سے مسلمان ہو تو فیصلہ ہندو وکیل کے حق میں ہوگا۔ نمبر 3، اگر دونوں فریق مسلمان ہوں اور دونوں کے وکلاء بھی مسلمان ہوں تو فیصلہ اس فریق کے حق میں ہوگا جس کے وکیل کو دوسرے وکیل کے مقابلے میں بخشی صاحب کم قابلیت کا سمجھتے ہوں۔ بخشی ٹیک چند کے برعکس اس عہد کے مسلمان ججوں کا حال چودھری ظفر اللہ کے الفاظ میں یہ تھا کہ جسٹس آغا حیدر کی خوبی یہ تھی کہ سر شادی لال کو کبھی آشفتگی کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اس واحد مقصد میں وہ اپنی میعاد میں آخر وقت تک کامیاب رہے۔ ان کی جانشینی مرزا ظفر علی صاحب کو حاصل ہوئی۔ وہ عابد و زاہد اور نیک نام بزرگ تھے، سر شادی لال کے نام سے کانپتے تھے۔ بینچ کے اجلاس میں سینئر جج کی رائے سے اختلاف کرنا الحاد کے مترادف سمجھتے تھے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، ان متعصب ہندو اور بزدل مسلمان ججوں پر عدالت جب مشتمل ہوگی تو آپ کس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ برطانوی حکومت کے نیک نام ججوں کا تجربہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی سے اس ملک میں ریڈ کلف شکل میں ہو چکا تھا۔ اس شخص نے ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت نہرو کی سازش میں شریک ہو کر کس طرح سرحدوں کے تعین کے موقع پر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کی تفصیل چودھری ظفر اللہ، چودھری محمد علی، M.H. اسفانی کی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ جبکہ قائد اعظم آخر وقت تک یہ سمجھتے رہے کہ کوئی انگریز جج بے ایمانی کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب کھلم کھلا بے ایمانی ہو گئی تو پاکستان کا گورنر جنرل بننے کے بعد قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک غیر منصفانہ، ناقابل فہم، حتیٰ کہ گمراہ کن ایوارڈ ہے۔ یہ عدالتی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ ہے، لیکن ہم اسے ماننے پر رضامند ہو چکے ہیں اور اس کی پابندی ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس معزز معاشرے کی طرح اسے ماننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ زندہ باد قانون کی عدالتیں اور عدل۔ کالم آپ نے سنا قصے کہانیاں عدلیہ کی، جسے تحریر کیا شاہ ملک فاروقی نے اور شائع ہوا 2 دسمبر 1998 کو۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔